Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita memiliki janji kita akan membahas pembahasan soal tentang titrasi asam kuat dan basa kuat. Ya, baiklah, mari kita eksekusi bagaimana sih cara melakukan penghitungan dari titrasi asam kuat dan basa kuat ini. Semoga kita nanti dapat menghitung dan mencari dengan soal-soal yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungannya. Dan semoga kita selalu diberkahi ilmu-ilmu yang baik, bermanfaat untuk perkembangan diri kita ke depannya. Oke, kita masuk ke contoh soal titrasi asam kuat basa kuat kita. Misalkan 50 ml HCl 0,1 m dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Sama-sama kita ketahui M di sini apa? Konsentrasi, molaritas. HCl aqueous ditambah NaOH aqueous menghasilkan NaCl. Di sini ada 3 wujud zat ya yang perlu kita ketahui dalam kimia. Ada padat atau solid atau disimbolkan dengan S, ada cair atau liquid disimbolkan dengan L, dan ada gas disimbolkan dengan G. Wujud zat yang dituliskan dalam huruf kecil dalam tanda kurung setelah lambang unsur atau senyawa yang bereaksi. Paham? Namun, kadang suatu persamaan reaksi melibatkan senyawa yang berbentuk campuran homogen, yang berbentuk larutan. Dimisalkan garam NaCl yang fasenya berbentuk zat padat, bisa dilarutkan dalam air sehingga menjadi larutan NaCl. Jika larutan NaCl dituliskan dalam reaksi kimia, maka wujud zatnya dilambangkan dengan Aq atau aqueous. Oke? Sip, kita lanjut. Dititrasi, sama-sama kita ketahui dititrasi ini apa? Titrasi ini apa? Melibatkan, pada umumnya, dia melibatkan Erlenmeyer, kemudian Buret. Ini juga sudah pernah kita pelajari ya, di titrasi itu apa? Pelajari atau buka buku sebelumnya yang pernah saya sampaikan. Lanjut, sebelum penambahan NaOH, HCl adalah asam kuat dan terdisosiasi lengkap, jadi H+ sama dengan 0,1. pH sama dengan min log H+ sama dengan 1. Ini sudah ketentuan ya, pH min log H+ sama dengan 1 ini sudah ketentuan. Oke, lanjut. Setelah penambahan 10 mili NaOH. Jangan bingung, jangan ragu. Di sini mungkin kalian bertanya, di mana penambahan 10 mili NaOH-nya? Di saat kita dititrasi, 50 mili HCl 0,1 m di dalam buret, kemudian NaOH 0,1 m ini di dalam Erlenmeyer. Itu dia berjumlah 10 mili ya. Oke. Reaksi yang terjadi selama titrasi adalah H+ aqueous ditambah OH- aqueous menghasilkan H2O liquid. Nah, di sini liquid. Sama-sama kita ketahui 50 mili jumlah HCl tadi dikali dengan 0,1 milimol per mili. Kemudian dia bereaksi dengan 10 mili dikali 0,1 milimol per mili. Ya. 5 milimol dikurang 1 milimol, yang tadi 50 mili kita jadikan milimol jadinya 5. Yang jadinya tadi 10 kita jadikan dia ke milimol jadinya 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke. Paham sampai di situ? Lanjut, dalam kesetimbangan terdapat 4 milimol tadi ya yang sudah kita dapatkan. Dalam 60 mili larutan. 60 mili larutan ini dari mana? Dari yang 50 mili HCl ditambahkan NaOH 10 mili. Jadi 60 mili larutan. Jadi H+-nya sama dengan 4 milimol dibagi 60 mili sama dengan 6 kali 6
6,67 dikali 10 pangkat 2 milimol. Itu 10 pangkat 2 ya. pH sama dengan min log H plus sama dengan 2 kurang log 6,67 sama dengan 1,18. Ini dapat kita cari dengan kalkulator, tinggal memasukkan angkanya saja. Oke, sekarang hitunglah pH larutan setelah penambahan 20 mili, 30 mili, 40 mili, 45 mili, 49,9 mili NaOH. Sekarang kerjakan. Kemudian nanti bisa dilampirkan di sini atau nanti di live chat atau di grup WhatsApp nanti bisa disampaikan hasil hitungannya, ditunggu. Dan bagi yang ingin bertanya silahkan komen di bawah. Oke. Bagi yang ingin bertanya silahkan di komen di bawah ya Ananda ya. Ini merupakan kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Contohnya ini ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Apa sini sumbu Y-nya? Apa di sini sumbu X-nya? Y-nya itu pH, X-nya volume basa kuat yang ditambahkan dengan satuan mili nantinya. Kemudian basa kuat diketahui volume dan konsentrasi. Begitupun asam kuat diketahui volume, tidak diketahui konsentrasinya. Kemudian nanti akan ditemukan yang namanya titik ekivalen di saat titrasi. Apa itu titik ekivalen? Titik ekivalen ini di mana suatu titik ketika si asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Oke. Paham? Misalnya, di saat titrasi kita menggunakan yang namanya indikator PP, phenolphthalein. Di sini, di saat dititrasi, dia kalau secara visualnya akan memperlihatkan perubahan di Erlenmeyer atau di sampel kita tadi akan berubah menjadi warna pink muda sekali. Itu menandakan kalau dia sudah sampai ke titik ekivalennya. Begitu. Nanti di videonya ada ya contohnya. Nanti kita saksikan bagaimana proses titrasi ini. Oke. Kemudian perlu diketahui indikator pH itu merupakan substansi yang mengubah warna larutan setelah terjadinya perubahan kimia seperti yang Ibu katakan tadi. Di mana indikator asam basa contohnya seperti PP tadi akan berubah warna tergantung pada pH-nya. Ya. Misalnya pada pH-nya tadi itu dia berubah menjadi warna pink muda. Cara menggunakannya adalah dengan menjauhkan setetes larutan indikator ke dalam larutan yang akan dititrasi. Saat warnanya berubah, titik akhir telah tercapai dan di sini titik ekivalennya dapat diperkirakan. Yang warnanya tadi yang kembali lagi warna pink muda di saat kita menggunakan si PP. Nanti ada videonya ya. Oke. Berikut ada video yang saya tampilkan. Ini merupakan video dari titrasi. Di sini Anda dapat melihat bagaimana cara mentitrasi dan apa itu tentang titrasi. Oke, selamat menyaksikan. What is a titration? A titration is a technique where a solution of a known concentration is used to determine the unknown concentration of a solution. Usually, the solution of known concentration or titrant is added from a burette to a known quantity of the analyte, the unknown solution, until the reaction is complete, which is indicated by the endpoint. The accuracy of the results of your titration will be a reflection of the care you took while performing it. When done carefully, titrations give very accurate, precise results. Here is a step-by-step procedure required for performing successful titrations. The burette has now been cleaned and prepared as shown in the previous videos. The meniscus
is level with any graduation mark on the burette between 0 and 2 milliliters. The initial reading will be recorded, remembering to do it to 2 decimal places. The analyte solution is pipetted into the conical flask, and then a few drops of the indicator is added. The conical flask is then placed under the burette. When performing the first titration, the solution is delivered at a rapid pace to get a rough idea what volume is needed to reach the endpoint. This is known as a rough titration, and it is not included in your final results as it is not accurate. However, you still need to record the final volume reading from the burette. The volume of solution delivered is determined by subtracting the final reading with the initial reading. The burette will then be refilled. Initial readings recorded and the solution in the conical flasks prepared in preparation for the next titration. The next titration will be done carefully to ensure that the endpoint is not missed using the volume recorded during the rough titration. The general procedure is to deliver approximately 3/4 of the volume of titrant recorded from the rough titration at a rapid pace and then add the titrant slowly until the endpoint. It is even possible to add a drop, swirl, add another drop, and so on until an endpoint is reached. When approaching the endpoint volume, a good habit is to wash the sides of the conical flask with distilled water from a wash bottle, as when swirling, the side of the conical flask will touch the tip and some of the titrant will stick to the walls of the flask. If there is a droplet hanging on the tip of the burette, wash the droplet into the flask using a wash bottle, especially when approaching the endpoint. Washing off the titrant will result in a more accurate and precise result. Once the endpoint is reached, the final reading is taken and the total volume of titrant delivered is determined by subtracting the final reading from the initial reading. Titrations are generally done in triplicate, so you will need to perform 2 more titrations. To get precise results, your volume of titrant delivered for the 3 non-rough titrations should be 0.1 milliliter difference between each titrant volume delivered. If this is not the case, additional titrations will be performed to get precise results. To better observe the color change of the indicator, a plain white piece of paper is placed under the conical flask. For right-handed individuals, the burette tap will be handled using your left hand, while the flask is swirled with the right hand. However, for left-handed individuals, the burette tap is handled with the right hand and the flask swirled using the left hand. In this case, the left-handed individuals will have to reverse the burette to accommodate their titrations. Here is the summarized procedure required for successful titration. Step 1. If the sample is a solid, it is weighed and then dissolved to make up a known volume of solution in a volumetric flask. Step 2. A pipette is used to measure accurately a volume of the solution, for example, 10.00 milliliters. This is emptied into a conical flask. Step 3. A few drops of an indicator may be added to the conical flask. This will show a change of color once we have reached the endpoint or when the titration is complete. The following indicators will be used in your practicals. Step 4. A second solution is placed in a burette. This is the titrant. This solution contains a chemical that will react with the analyte chemical sample in the conical flask. Step 5. The solution from the burette is run into the conical flask. The solution is added 1 drop at a time and swirled to mix the solutions
as the endpoint is approached. Eventually, a color change shows the correct amount that has been added to react completely with the analyte chemical in the sample. Step 6. The volume of solution added from the burette is noted. The titration results can then be used to calculate concentration. Oke, silakan dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan, silakan di komen dan akan kita bahas juga nanti di live chat atau di grup WA. Bisa juga ya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, jauhi kerumunan, tetap belajar, tetap semangat. Wassalam.